I can't sing. I really can't sing. If I sing, I'll really sing well, but I can't sing. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ടൈം പാസ് ആര്യ എന്ന ഒരു നോർമൽ എന്താ പറയാ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പയ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? நான் ஒரு basically நான் என் ஃபேமிலி கூட தான் இருப்பேன். So I live in a joint family and எனக்கு நிறைய பிரதர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு அண்ணா ஒரு தம்பி. ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க. நாங்கள் 2 பேரும் 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருப்போம். அண்ட் டைம் கிடச்சிச்சுன்னா நிறையா வேலை இருக்கும், நிறையா ஹாபிஸ் இருக்குது. எனக்கு இன்டர்நெட் சர்ஃபிங் இருக்குது, நிறைய பர்சனல் வேலைலாம் இருக்கும். லைக் இமெயில்ஸ் செக் பண்ணுறது, சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் ப்ளஸ் வெளியே போகிறது, பார்ட்டிஸ் போகிறது, அதுக்கப்புறமா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். நிறைய ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் வரணும். ஸோ டைம் கிடைச்சா நிறைய ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ആ ഒരു ടാഗ് ക്രൗഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. நான் என்ன சூப்பர் ஸ்டார்? அங்க சிரஞ்சீவி சாரை பாத்துட்டாங்க எங்க வீட்டுல. நான் எங்க வீட்டு ஃபுல்லா ஸ்டார்ஸ் இருப்பாங்க. அது வரும்போது நான் ஒரு சின்ன ஸ்டார் எங்க வீட்டுல. പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഫീമെയിൽ ഫാൻസ്, അലൂൺ ശരിക്കും ഫീമെയിൽ ഫാൻസ് ഉള്ള ഫീമെയിൽ ഫാൻസിന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാനുള്ള പറഞ്ഞാൽ അലൂൺ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ? ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട്. അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ? ഐ മീൻ ഓൾ കേരള അല്ലു അർജുൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇസ് ഈവൻ ഐ സീൻ ഇൻ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ അല്ലുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഫീൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ അവാർഡ് നൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫാൻസ് ഐ മീൻ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഫാൻസ്, ഇപ്പോൾ തെലുങ്കിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ, തമിഴിലുണ്ടോ ഫാൻസ്, എങ്ങനെ ഇവരുമായിട്ടൊരു നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ? ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ இருப்பாங்க. I have my festival. So எனக்கு PR ஏஜென்ட். PR ஏஜென்ட் I'm actually இப்போ இது வந்தால எடுத்து அப்டேட் பண்ணனும். So எனக்கு personal fan president இருக்காங்க, personal PR இருக்காங்க. So they'll take care of all that work. Okay. And அதுக்கப்புறமா கேர்ள்ஸ் நைஸ் டாபிக். எல்லா ஆம்பளைக்கு பிடிச்ச டாபிக் தான். நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவர் என்ன கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும்ல எல்லாருக்குமே. எல்லாரும் இങ്ങനെ നോക്കും ആക്ച്വലി. ഐ മീൻ അപ്പോൾ അല്ലു അർജുൻ ഐ മീൻ ഹി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഐ മീൻ എലിജിബിൾ ബാച്ചലർ ഓൺ ദ ബ്ലോക്ക്. ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് മാരിങ് എ മലയാളി ഗേൾ. I don't mind marrying a Malayali girl. ഒരു നാളും മറയരുതേ കരളേ നീ കരയരുതേ ഇവിടെ ഈ മഴവിൽ കൂട്ടിൽ തനിയേ ഞാൻ ചേർന്നു ഇനിയും നിൻ പരിഭവമരുതേ വരുമോ എൻ തേൻകുയിലേ അഴകേ നീ എന്നെ പിരിയല്ലേ ഒരു നാളും മറയരുതേ കരളേ നീ കരയരുതേ.